So, it is Monday, the 13th of February. Welcome to InfoStream Namibia and the rest of the world. A new week has begun. We are full of energy and lots of opportunities. Het is een prachtige maandagochtend. Het is, hè? Koelerig, maar baie mooi oggend. Bietjie koud geweest, vroeg oggend. Maar nee, dit voorspel net één ding, dit is baie warm weer vir die res van die dag. Yes. So ons kan uitsien na 'n lekker dag, 'n lekker week eintlik. Nice to have Bloemfontein on the show with us this morning. Goeiemôre Piet. Lekker om julle te sien. Het julle nog 'n bietjie reën gehad oor die naweek weer? Want Namibia se reën is eers iets van die verlede. Ja, het lyk my dit het erg reën daar in die noorde van die land. Ek sien dat in die Kruger Nasionale Park het die parkbewaarders moes help met noodplanne om mense deur die riviere te kry. So ek dink baie goed gedoen dat hulle die toeriste gehelp het. Ek dink dit was 'n mooi gebaar, anders was daai ouens met die rivier afgewees iewers heen. Ja. En dan lyk my die algemene voorspelling is nog baie swaar reëns in groot deeltes van Suid-Afrika. Maar dit is wonderlik, dit is wonderlike reëns. Het jy 'n bietjie van 'n verkoue? Ek hoor dit. Jy het 'n rasper in die stem. Ja, nee, bietjie ag maar dit al verlede week begin, maar dit is mos altyd so by dag 3 die ergste. Maar ons sal seker weer een of ander tyd hierdie week ook beter word. Ons Dirk sal dit oorleef. Beter voel. Ja, nee, sal definitief dit maak. So, maar welkom in elk geval aan almal van julle. Ek hoop julle het 'n pragtige dag. Dis natuurlik kommerwekkend as mense dan dink dat Februarie self padeer. Ja, is dit kommerwekkend of is dit ek is nog steeds positief. I'm optimistic about 2023. It looks as if the economy in Namibia is the wheels are starting to turn, slowly but surely. January was of course still very quiet. And but it looks as if the economy is getting back on track. Slowly but surely. Yes. Maar in elk geval, soos ek sê, vir my is altyd, as ek sê kommerwekkend, as Februarie verby is, dan voel dit vir my, dan is die handrem los vir die res van die jaar. Ja. So kom ons hoop dat Februarie voorspoedig is en dat almal wat planne gemaak het, want die meeste van die mense, as jy met hulle praat, dan sê hulle is in strategiese beplanningssessies in die maand van Februarie. En ook maand van Februarie is ook begrotingsmaand. Dan almal besig is met begrotings. So kom ons hoop dat dit werk en dat julle vanaf Maart maand dan voluit kan besigheid doen. Dit sal wonderlik wees. So ja, Kaufeee, dis omtrent dit. That's that. Ja. So we've got some interesting. We're slowly out of the blocks, or we're slow out of the blocks this morning. Shall we do the newspaper reviews? Ons kan wat gou breek en dan ons terug met van die koerant. Nou sê, goed, terug by die koerante. Die Afrikaanse koerant vandag is maar baie stil. Ek dink die redaksie het 'n rustige naweek gehad. Die meeste van die artikels op die koerant word maar oorheers oor die interessante nuus van die konseptuele kunstenaar. Dis Max Siedentop. Hy werk natuurlik op verskillende mediums. Dit is wissel van video, fotografie, beeldhouwerk. Kreatiewe regie wat baie interessant is. En hy het internasionale roem verwerf. Hy tans ook is hy betrokke by 'n modehuis. En dis interessant dat hy dat in Namibia eintlik betrokke is by die Italiaanse modehuis Gucci, waar hy die baasbrein is agter die modeveldtogte, die algemene mode ontwikkeling, die handelsmerk se bekendstelling wêreldwyd en so meer. So ek dink hy het baie goed gedoen vir homself en hy is gekies as een van Europa se jong leiers
in die 64 Europese jongleiersveldtog. Now, an interesting thing about Max Siedentopf, he's a creative director. Ja. Now, what is really cool about it, I don't know, can you remember a couple of years ago, you and I, we were still working at another company together, and then that story came out. It's a piece of art. In the desert. In the desert, where they put an Apple iPod on a table with speakers going into different directions, and he took that song Africa Ja. from Toto, from the album Toto Forever, and he basically put it on repeat. But this place in the Namib Desert is an undisclosed place, so you can't get there. First of all, you wouldn't know where to go, and then they pressed play, and then they left that. And I found that such an interesting piece of art. Ja, baie interessant. Daar is weer foto's daarvan. Yes. Wie ook al die foto geneem het. Blijkbaar was dit Max homself wat die foto's geneem het. Aha. Van hierdie wit installasies met die speakers op. Maar nou ja, dis hoe eksentriek hy is en kan wees. Dan die enigste ander hoofberig in die koerant vandag is die nadoodse ondersoek van Shannon Wasserval. Yes. Daar in Walvis Bay. Die dokter wat die nadoodse ondersoek gedoen het, dis nou in 2020, dokter Simasiku Kabanje, sê dat hy nog nie finaal 'n gevolgtrekking gemaak het nie. So ek weet nou nie presies wat daar gaan gebeur nie. Hy sê hy kan nog nie bepaal wat die oorsaak van haar dood is nie. Wow. That is... Ja. Hy sê daar was geen fraktuur aan haar skedels nie, daar was geen ander tekens van trauma nie. So, is 'n interessante vraag. Hoe lank nadat 'n persoon dood is, kan hulle nog steeds teruggaan en kyk of hulle verdere ander bewyse kan kry. Daar was wel 'n verkleuring van haar vel geweest, maar dit is redelik algemeen na iemand se dood. Hulle praat ook daarvan as nadoodse hypostase. En dit is wanneer die bloed basies as gevolg van die swaartekrag na onder toe loop. Ja, dan is daar 'n soort van 'n verkleuring van die vel. Maar dit is 'n blouerige skynsel, maar andersins is daar nog absoluut geen bewyse van waar sy dood is, maar die saak gaan nog steeds aan. COVID is werklik al in die Republikein. Die ander ding gaan maar net oor die prokureur-generaal sê die sodomie wet moet bly. Die prokureur-generaal Festus Katuna Mbandeka, hy sê die wet rondom sodomie moet bly. So hy het sy uitspraak daaroor gegee. En dan andersins gaan dit maar net weer 'n storie, nog 'n storie, 'n verdere storie oor Helmut Zurstrassen. Oh yes. En dan net die werk wat hy gedoen het. Ja. As absolute baanbreker. Phenomenal man. Ja, dis 'n baie mooi storie, maar dit gaan oor sy lewe en sy kundigheid op verskillende gebiede. Yes. En dit is basies die koerant, die res van die koerant. Daar's redelik sportuitslae vir die van julle wat belangstel in die Namibiese sport. En dan andersins gaan dit maar net oor die energiekrisis, die status van die energiekrisis dan in Suid-Afrika op hierdie stadium. Maar dis die Republikein. Two stories that are being reported here in the German daily, the Allgemeine Zeitung, today of course Monday the 13th of January. Interesting thing that they're reporting that 33 people have been killed by wild animals since 2019. Yeah. Which brings you a little bit into a perspective as to how many people actually get killed by wild animals in Namibia. So 33 people have been killed by wild animals. The Ministry of Environment and Tourism has paid out an amount of 24,168,162 Namibia dollars to obviously families and people that have been left behind. Predominantly, the animals that are responsible for these deaths are crocodiles, hippos and elephants. Cool. Interesting. 2 people have already been killed in 2023. Ek wonder of dit na die volgorde is dat krokodille wat die meeste mense doodgemaak het en dan die hippos en dan olifante. Yes. Want dit is bekend dat olifante wel mense sal aanval, maar dis by verre in die minderheid
as hippos. Die seekoei is natuurlik een van die mees gevreesde diere op land, omdat hy so geweldig vinnig is en hy word onderskat in die meeste. Dit is die ding. So, maar krokodille, daar word baie geskryf oor krokodille vir mense wat onbewuslik gaan water drink, water skep, wat gaan wasgoed was en so meer, dat hulle deur krokodille aangeval word. Ja. And then last but not least from my side, an interesting for lack of for more information, is that scientists and astronomers have found new moons at Jupiter. So 12 new moons have been discovered orbiting Jupiter, which now makes Jupiter officially the planet with the most moons. And Jupiter is now standing at 92 moons, being trailed by Saturn with 83 moons, and then Uranus at 27 moons, Neptune 14 moons, and I leave it all up to you. I'll ask, how many moons do we have on planet Earth? It should be easy enough. Ja, seker new moon. Ja, en 'n paar ander. We've got a bunch of them. We've got full moon, Ja. and we've got new moon, half moon, Ja. blood moon. Ja, dis omtrent dit. Ja, dit hang natuurlik af hoeveel jy die naweek gekuier het. Hoeveel maande jy gesien het. Ook interessante nuus, internasionale nuus, maar ek het nou nie vreeslik daaroor uitgebrei nie. En dis natuurlik die vleiende voorwerpe wat nou afgeskiet word deur die Amerikaners daar oor Kanada en gedeelte van is dit IJsland. Maar ek het nie baie inligting daaroor nie, maar as jy meer inligting daaroor het, laat weet tog vir ons. Dit is net interessant, ewe skielik hoe hierdie spionasie, dit word beweer, dis spionasievoertuie. Ek sien nie dit is nie. Maar daar is 'n belangstelling van die wêreld in mekaar se sake. Yes. En dis hoekom hulle hierdie goed stuur wat nou, maar nie vliegtuie nie satelliete nie, ballonne. Ja. En een van die weermaghoofde, afgetrede weermaghoof sê, dis baie belangrik om vas te stel of daardie ballon bestuur kon word of nie. Met ander woorde dat hy beheer is. Okay. Want as hy beheer word en hy kan gestuur word en beheer word oor 'n land, dan is dit heel waarskynlik 'n spionasieballon. Wow. As hy maar net in 'n orbit geplaas was, kan dit vir enige navorsing soos weer gebruik word. I heard on one of the radio stations that China is, of course, saying no, they've got nothing to do with the balloon. It is a private balloon. It's a weather balloon. Yeah. And I think you could steer it to a certain degree. I just don't think those balloons, you can literally pinpoint them to one specific area. Maar dis die vraag nou. Dis die vraag. Die vraag is of hy bestuur is of nie. Goed, If you know that info, please let us know. ja, die ander Suid-Afrikaanse nuus gaan maar net weer oor die geweldige groot bedrogsaak van letterlik miljarde rande. Maar ek gaan ook nou nie daaroor uitwy nie, want ons het dood eenvoudig net nie genoeg kennis daaroor nie. Maar dit is die storie van Louis Liebenberg. Ja. En hulle sê dat hy so van 500 miljoen vir homself al gevat by die skema. 4 miljard was in sy skema ingestoot. Hy sê hy het 4 miljard uitbetaal, maar die aandeelhouer sê net 3 miljard is uitbetaal. 4 miljard is getrade en volgens die trading moes die 4 miljard nou staan op 8 miljard. Oh. So daar's iewers kort daar 5 miljard wat weg is. Wat hulle nie kan verhandel op hierdie stadium nie. En dit natuurlik maak 'n baie groter vraag oop oor Louis Liebenberg se trading en wat het van daardie ander miljarde geword. Aha. Hy het natuurlik vir die vriende naaste aan hom gesê hulle moet hulle geld vat en hulle moet onttrek uit die stelsel uit, so gou as wat hulle kan. Maar die saak word ondersoek op hierdie stadium. So ja, interessant ook dat sy boekhouer het sy dienste opgeskort. En hy het hom onttrek uit die saak uit alles en gesê hy wil niks daarmee te doen nie. Maar nou ja, ons weet almal dat jy moet dood eenvoudig, word verantwoordelik gehou. Dit hang natuurlik af of hy 'n aandeelhouer of 'n direkteur was. Yes. Word hy daadwerklik verantwoordelik gehou oor die boeke van die maatskappy. Hy kan nie wegstap af nie, hy sal gedagvaar word. In en hy his moet personal getuig. capacity. Ja.
As jy 'n direkteur, aangestelde direkteur in 'n maatskappy is, is jy regsverantwoordelik en sal gehou word. Ek dink is so iets soos ek dink amper is vir altyd. Ek wou nou sê 15 jaar, maar ek dink dit is baie langer as dit. So, dis dit. Kom ons vat 'n paar advertensies, dan is ons gou terug. Ons het 'n besoeker vandag hier by ons van Have a Heart. Yes. En haar naam is Anne. So ons is nou weer terug. Ons kyk gou na die smalls advertensies. Ons het hier Ilova, dit is die Henties Baai kamp. Plek as jy wil gaan kamp daar 0814477968. Dan natuurlik die 25ste Kampvrede, die Kaufeee Braaifees. Julle kan julle maatskappye, julle kan individue inskryf, maar dit sal ook lekker wees om maatskappye binne die maatskappydepartemente aan te moedig om te gaan deelneem. Vir Namibia Cleaning Master skakel daarso vir Wiek 0815654901 en dan het ons ook Ebit Agri 14de Februarie, dit is môre, is daar 'n online auction. Julle kan ook julle eie goed gaan pos daar. Daar is alle inligting. Daar's ook die webwerf en dan die een waar ons vandag gesels is Have a Heart. Daar het julle al die inligting, ons het al verlede week ook daaroor gesels. Ons het Annie by ons gaan nou met haar bietjie meer daaroor gesels. So daar is ons terug. En hier is sy by ons. Hello. Here we are. Hallo. Hello, Anne. Hallo. Nice to have you with us. Ja. It's nice to be here. Thank you very much. Vertel ons bietjie meer van jou projek. Have a Heart. Have a Heart is phenomenal. Right. We are the only registered non-profit in Namibia Okay. that does free of charge spaying and neutering of cats and dogs for people from low and no income communities. Okay, so are you targeting specific areas specifically? Yes and no. Okay. So we host what we call spay clinics Right. from time to time. These are mobile clinics. These are mobile clinics, Okay. and we partner with phenomenal vets Yes. from all over Namibia. Right. And they come and they donate their time, their expertise, Yes. and then we spay as many cats and dogs, Dogs as from possible. those low-income communities as possible. Pretty cool, huh? Very, very cool. I absolutely love that. I've also put in the Have a Heart Namibia charity organization's Facebook page link. Go and check it out. So, I can only imagine, I'm looking more at the operational processes Yes. of this. Is this basically that they would take an area, let's say they would use Irongo, or they would go into the Kunene or Caprivi areas, and then basically they stay there for some time, and then they spade and they neuter? Well, yes. Look, it's all based on volunteers. Aha. Okay, so it would depend on the vet in Yes. the said area. Yes. When they have the time to allocate their resources Okay. to such a spay clinic. Right. And Do you perhaps know what does it cost per dog, per cat? That we can I just don't- more or less get a feel for it. Well, I don't have the exact numbers Sure, of those, sure. but we have amazing sponsors from all over the world. Right. I'm not entirely sure my French is not on par. The Birgit Bardot Foundation Yes. in France, Okay. as the actress. Right. They have sponsored quite a bit towards our Fascinating. project. Yes, we've received international recognition from them. Yes. But spay clinics is only one part of the operation. Aha. We also have, as I've said, dedicated vets all over at their vet practices. Okay. And then they take care of trap, neuter, return
pets, mostly cats for trap neuter return. You Okay. get someone like me Right. who love cats, Yes. not scared of cats, wild cats, and we go trap them. Yes. At a feral community. We go trap Oh, as many right. as we can, Okay. and they are taken to the vets who Yes. participate, and they give us a discounted rate. Fascinating. So we have them spayed, neutered, vaccinated, and then you take the kitty cat back. Into its and, natural it's- environment. Yes, because it's got a role from where it comes from. Okay, so how long has your foundation been there, and what is the next project, let's say, for 2023? So we are an amazing 10 years old. Wow. Phenomenal, no? Hey, And 10 Lindy- years, congratulations. Yes, woo. That's, yo. The late Lindy Peninsula Yeah. started Have a Heart in Ochu. Okay. And it has just grown and grown and grown. So many volunteers who have come on board. Yeah. And this year, in honor of the 10-year anniversary, we are aiming to spay and neuter 10 pets per day. Dirk, kan jy dit oorvertel? Ja, kyk, dit is 'n belangrike taak. Ek bedoel die SPCA alleen kan dit nie hanteer nie. Daar is verskillende private organisasies in Windhoek. En almal het maar 'n sukkel bestaan, Kaufeee. Ek bedoel daar's min geld en dis baie ondankbare werk. Veral in ons swart gemeenskappe. Jy Ja, weet ons weet ja. self van die veeartse wat daar werk. As jy nou kyk na die projekte in Swakopmund en Walvisbaai in Ja. daai wêreld, is geweldige groot projekte, baie belangrike projekte. Ek praat nou hier meer van honde. Katte is iets anders. But maybe you can also explain to the people. I think very few people understand the difference between spayed and neuter. What are the differences, and how do you realize or recognize what needs to be done if you're a cat owner? Well, look, I'm a cat crazy gal, so Okay. most of my knowledge is based on cats, but I love dogs equally. A cat can have up to 3 litters per year, Yeah. Wow. okay? From Right. as old as 4 months, which is From as old as 4 months. a cat can start having 3 liters a year, average amount of kittens 4 that come out, 4 4 kittens. We're looking at 12. and multiply and multiply and multiply. Wow. Wow. And the fact is that there is a massive overpopulation problem in Namibia. Overpopulation problem basically means there are more pets, cats, dogs, Yes. than there are homes for them. Sure. And it's our fault. Of course. It's our fault. It's our fault. So we got to step up to the plate. Yeah, and get involved. Okay. Nou, interessant wat Yeah, I sorry. just the difference between who's spayed and who's neutered. What is You're what asking is? me a very tricky $1 million question. Okay, because I'm a cat owner and You're a I cat got males and females. Okay, What so- in what process belongs where? So I do think, I'm speaking under correction, I think the one applies to male and the other to female. Okay, we got go it with there. snip, snip, We got it there. Good. In any case, let's leave it at that for the moment. You can go and I'm sure you can go and approach Google. It's as easy as that. But there is the project on your screen. Kaufeee, you wanted to ask a Spaying question. involves the removing of the uterus and ovaries. Correct. There we go. And neutering removes the testicle. The balls of the cat. Takes the balls Balls on it. belong on Christmas trees. There we go. Yes. Not on So there you, okay. so there you have it. You almost said something now, Yeah. but it's But in any okay. case, there you've This got is it. our Anne, she explains Ja. it. Hier so is 'n Very well, interessante very ding. Kom eens kyk wat sê Piet die Spies wat sê van die- Bloemfontein. Ja. Hy sê ons het vir 'n katmannetjie net so oor die $3,000 betaal. Net Ons het vir 'n kat of wyfie R3,000. dus betaal by die. Hy sê hy het amper in die hospitaal beland met hartversaking. Ja. Was So now we've got an indication if you want to have your cat neutered or spayed. According to Piet, he says that it costs around about 3,000 At the state vet earlier days, Yes. for the female cat it used to cost about $400. Okay. And nowadays it's close to $800. And I know that because with friends moving to Namibia and they wanted to bring the animals across, they had to get that done. Yes. And I went to the state vet here and I asked him for advice
and also references on the South African side. And it can be anything from 600 to 800 rand for a female cat, and males can be more than 1,000. Wow. Okay. So, ja. As ek 'n 2 sent daar kan inbring. Ja. Dis deel van jou responsibility as Sure. a pet owner. Yes. Yes. Daar is soveel health benefits vir 'n kat en 'n hond. And Snippers. yes. Look, I know you're not in the medical side of it, Yes. but from what age can a cat be spayed or neutered? Do you know perhaps? They want, we encourage from 4 months old. Okay. At the latest 4 months. Right. But nowadays, because the situation is so dire, Yes. and this breaks my heart, as soon as a kitten weighs a kilogram, Right. it can be snipped. Okay. Because so then they can handle, the anesthesia and the and process. that's not okay. To do that to such a small kitty, Yeah. but that's the reality of the situation. Okay, so there you get the information now firsthand. Yeah. So I think one of the final questions that I have is how can people get involved if they want to make a donation or in any other form? How can they approach your, yeah, how can they approach? Okay, so we are on all the socials, Okay. Instagram, Facebook. Right. Have a heart. Yes, Go search us. yes, You can message us on there. I do have an e-wallet number. I okay, know that's easier for a lot of people, but Right. we'll give to you in a tick or two. okay, And then, of course, on your poster that you've got here today. yes, the bank got our details. bank details. Yeah. So there you go. Every little cent helps. Go and do the right thing and go to the Have a Heart Namibia Foundation, and perhaps you can find it in your heart to do the right thing, to maybe add a penny or two. Jy klink soos 'n poet, Kaufeee. I am. You're The you artiste. poet and you don't even know it. But jy dit laat dit baie praat. Ek dink ons vra Have a Heart poster met ons 'n voice-over doen met Kaufeee. En Ja. dat dit so romanties klink. Jy weet. Okay, Ansie uit Walvis Bay sê. Ja. Sy sê 'n statewet in Walvis helpie met katte nie. Okay. Why not? Hoekom nie? Ansie sê Dit is interessant, aansien jy maar terugtrek winter toe, want hierso doen hulle dit vat net partykeer baie lank. Jy gaan so 'n bietjie soos 'n kar was. Jy gaan lewer jou kat in die oggend af en dan kom haal jy die kat na 4:00 in die middag. Ja. Sy sê Vreeslike- al haar katte is gelukkig gespay. Well done, Ansie. No? Cool. Love it. And if she's going to move back to Windhoek, then all the cats are going to walk back to Walvis Bay. Ja, Shane. Maar ek het gisterand weer waar ons bly het ek weer 'n verskriklike katgeveg gehad. Yes. Dit was regtig waar nogal skerry as jy wakker word en Sien, dis nie nice om dit te hoor nie, nee. ja, Nou, katte en honde wat gespay en geneuter is, roam minder. ja. So daai tipe yes. van ding, Ja, ek dink Word ons ek uitgemerk. dink in ons kompleks moet ons maar weer begin briewe uitstuur. Want dit is ongelukkig is dit huurders wat intrek. En hulle steel nie aan reëls en regulasies nie, maar in Ja, elk geval dit is- ja, dit is hoe dit is. I want to ask, these male cats, especially male cats, they are very known, if they're not neutered, to pee everywhere. Does that go down once we've got Yes. that? Because I mean, Yes. I tell you, that urine of that Oh, no, male it's cat, horrible. it's terrible. It's like, I know. and then especially when it kind of starts raining, I think then that stench comes out. and Kyk of is dieselfde met honde. You can't cut nature out of an animal. No. But all it is, it's less, you know. Yeah. With the breeding programs we had with the dogs, we got 2 male dogs, and hulle is albei reggemaak, jy weet. Maar jy kan nie die piepie uit hulle uitsny nie. Dis die Ja, jy natuur, dis 'n natuurlike instink. Dieselfde met katte, dit raak minder. Want hulle het nie die obsessie om hulle terrein te merk nie. Kat is bekend daarvoor dat hy 'n territory het waarna hy beweeg. Ek onthou toe ek met Persiese katte geboer het, was dit nogal 'n gedoente, veral as die wyfie katte op hitte kom. Dan is die mannetjie genoop en hy voel dis sy plig om daardie terrein af te baken. Ongelukkig kan jy net maar was soos jy wil met surf en ouma, jy kry ook nie die reuk uit materiaal uitgewas nie. Ja. Dit bly daar. Ja. En natuurlik enigiets soos hout en teels in die grout, daai reuk van die urine trek in dit in. Ja. Jy weet, en as jy nou byvoorbeeld enigiets vat soos 'n bank of 'n stoel, waar die kat selfs in verf
maar die mannetjieskat gepee. Dis baie moeilik om daai reuk vir ewig uit te kry. Yes. En soos die natuur dit wil hê, jy weet, gaan die kat altyd weer terug na die reuk toe. Dit is so akute reukorgaan. Jy weet, dit is vir kat die belangrikste wat daar is, jy weet. Is sy reukorgaan, natuurlik sy visie en sy reuk, jy weet. Maar dit help wel om jou katte reg te maak en ek voel jy is heeltemal reg en ek bedoel, dis 'n plig wat 'n kat en 'n honde-eienaar het teenoor die gemeenskap. Ja, Sure. ja, die oomblik as jy nie besef dis 'n probleem nie, as jy weet jy gaan nie met die diere teel nie. Ja. Dan moet jy dit doen. Dit is ek dink is baie belangrik. Ook vir die gemeenskap en dan vir die dier self, jy weet. Ja. As ek ook net kan, ek het dis ook feral cat communities. Right. Dis so 'n traumatiese ervaring. Ek het verlede jaar ek in Kommersdal 'n kat ontvang met haar 4 kleintjies. Okay. Haar derde litter van verlede jaar. Dis 'n kat waarvan ek al vir 'n hele rukkie geweet het. Okay. En elke keer as jy dink jy gaan by die kykies uitkom, dan sy hulle geskuif. Of hulle het dit nie gemaak nie, want dis die realiteit ook. Ja. Dis 'n wrede wêreld daar buite. Ja. En die opportunity wat homself te present is, ek kan eers die babas vat Okay. en dan maar later die mamma. Dis reg. Maar nou vat jy hierdie kykie doenervleis, nou vat jy hierdie babas weg en hierdie mamma kom terug en hulle is weg. Sy het hart gebroke. Yes. Sy soek en dan ek weet ek doen die goeie ding deur haar ook te kom haal, te laat regmaak en terug te vat. Maar Yes. sy weet dit nie. Yes, sure. So ek meen al hierdie dis 'n verskriklike vicious cycle. Dit kan alles voorkom word. Ja. Ja, dis goeie werk, maar dis hartseer werk. Ja. Maar dis amazing werk. Die resultate bereik kom is fenomenaal. Fascinating information today. Ja, ek dink so. Dit is baie belangrik. Ons moet meer sulke gesprekke hier Ja. rondom ek dink ons het dit gehad einde verlede jaar, die verantwoordelikheid van eienaars van troeteldiere en hoe roekeloos dit baie keer optree. En ek sluit dit sommer parkiete en papegaaie in. Jy weet, katte is nie uitsonderlik nie, of honde nie. Ek praat van troeteldiere in die algemeen. Also, if you get a pet, I think also what Anne is trying to say, if you get a pet, put yourself into the situation where you know what your responsibility Yes. and obligation is towards having that pet, cat or a dog, spayed and neutered. It is your responsibility. It's your pet. Ons praat van verantwoordelikhede, Kaufee, maar kan ek vir jou sê een van die groot verantwoordelikhede vir alle diere-eienaars op hierdie stadium, hierdie tyd van die jaar, na die reëns, is natuurlik bosluise en vlooie. En dit sluit katte in 'n mindere mate want in die rede daar's 'n rede daarvoor. Omdat katte hulle self was en met die tong lek die hele tyd, is hulle geneig om baie makliker 'n bosluis op te tel en dan dit af te krap, terwyl honde is meer moeisaam. Jy weet, hulle kan dit nie so maklik, veral onder die waai van die bene, kan honde dit nie maklik in die hande kry nie. En dit is weer eens die eienaar van die diere se plig om seker te maak dat hierdie tyd na die swaar reëns, waar daar 'n geweldige probleem met vlooie en bosluise is, dat hulle optree en omsien na die diere. En dit is nie die enigste siektes wat daar nie, daar's ander virusse ook. Rabies, ja. dit Ja, so ek dink jy weet ons kan 'n hele reeks sê oor dieresorg. Veral mense wat lief is vir troeteldiere, maar dit is nie noodwendig die kundigheid nie. Ek sê dis soos om kinders te hê en jy weet nie wat dit is om hulle groot te maak nie. Dit is amper dieselfde. weet ons ooit. Ek dink daar's nie 'n boek geskryf daaroor. Ou Dr. Spock het 'n pragtige boek geskryf oor die kinders grootmaak, maar aan die einde van die dag sê dit hang af van die ouers se vermoë om te besef dat hulle kind het al dan nie. Yes. Jy weet, maar ek dink die werklike boek vir care of animals and children moet nog geskryf word. Ja, Kaufee, so dit, maar baie dankie vir jou kuiertjie. Ek dink jy kuier môre weer saam. Yes, ek is môre weer. Weet jy, môre gesels oor die suksese wat julle al gehad het, Yes. die plekke waar julle Daar's in baie optree. stories. En ek dink dit sal goed wees dat jy van ons bietjie van die dokters en klinieke se inligting saambring, dat mense weet waar om te gaan kontak en inligting te gaan inwin. Hoe om hulp te gaan kry. Ja. Goed, daar het ons dit. Baie dankie vir jou hoor en sterkte.
Ons het daar 'n klein postertjie op die skerm. Dit is maar net vir die smalls advertensie as julle sou belangstel. 0814328233. Julle kan ons enige tyd skakel met daai nommer. Alhoewel bitter min mense gebruik hy nommer, sien ek. Lees daar. Nee, ek sê ernstig, jy weet. Yes. Ek dink mense verkies om saam te gesels eerder as wat hulle vir ons 'n WhatsApp stuur. Hoekom weet ek nie. So just contact us at 081-432-8233. Ja. You can chat with us also on WhatsApp. Daar's hy. Goed. Wat het jy nog vir ons in terme van At this particular boodskappe? point in time, Terry Jenkinson is on the show this morning. He says good morning. En Ansie het net laat weet sy is in Windhoek. Goed, Ansie, dankie jy Dan moet gerus. sy 'n bietjie op die show kom. Ek dink jy kom kuier. Ek weet Ansie op hierdie stadium is besig om 'n groot verskeidenheid gebak te doen in Walvisbaai. Wow. En dit is ook fondsinsameling koffie. So sy in haar eie reg, sy praat nie altyd uit daaroor nie, maar sy's baie besig met sulke tipe van goed. So dit sal lekker wees om haar te sien. Gepraat van dankie. Ons wil ook net sê baie dankie André. Hy maak dit moontlik vir ons koerante. Hy's van F1 Auto Traders. Dan is daar een wat ek dink ons moet speel en ek wil dan met Salmon se inligting speel. Ja. En dan kan jy vir ons die datum gee wanneer daai kursus plaasvind. My name is Salmon Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. Okay, die kursus, julle moet vir Salmon skakel as jy belangstel of Yes. julle jong manne, maar ons sê heeltyd die jong ouens kan die kursus gaan bywoon, maar enige persoon kan die kursus bywoon. Yeah, the Namibia Wildlife Protection, of course, they are into the anti-poaching. Especially in the beginning of the year, they were very successful in having apprehended some poachers. So baie geluk aan hom, Well done. Salmon. So on the 13th of March, the next Namibia Wildlife Protection course starts. 13de Maart. Yeah, 13de Maart. I've already put in the link into the comment section. Just go to that link and to get all the information from Namibia Wildlife Protection. That course is starting on the 13th of March. So dis vandag in 'n maand se tyd. Dis reg. So julle het nog 'n hele klompie tyd om in te skryf. Of maak sommer direk kontak met Namibia Wildlife Protection. Hulle het ook 'n webwerf. Jy kan daar gaan kyk en daar gaan gesels. Yes. Kaufee, dit is ek wil net gou hierso enetjie bysit en dit is vir julle empowerment coaching. Ek dink ons moet op 'n stadium, ek sal bietjie gaan rondsoek of miskien kyk of ons vir Marlene hier kan kry. Ek dink nie almal verstaan wat personal empowerment coaching is nie. Maar personal coaching is nogal is 'n interessante wetenskap. Ja. Ons kan dalk dit op 'n stadium met julle deel. Soos die kwessie van self-healing. Baie mense dink jy moet altyd 'n handvol medisyne by apteek gaan kry. Maar min mense verstaan dat baie keer is die siek wees is 'n bietjie in ons eie breine. Ja. Jy weet ons kan baie gesond maak en gesond word deur the concept of self, maar ons gesels daaroor. Dis dit van my. Shall we just briefly look at the weather? Ek dink tog so, Okay. ja. Right, so the forecast for tomorrow, the 14th of February, obviously Valentine's Day. Warm to hot temperatures are expected to persist over the southern coastal areas for the rest of the week. In the meantime, the interior sunny and hot to very hot in the south, elsewhere partly cloudy and hot to very hot, with a few thunder showers in the extreme northeast. The coast partly cloudy and mild, but warm to hot in the south, with a wind moderate southwesterly, but fresh southeasterly at times in the south. We've just got a couple of maximum temperatures for tomorrow. Windhoek 32, Swakopmund 19. It's definitely going to get a little bit cooler at the coast.
Then Katima Mulilo 33, Ondangwa 36, and then we've got Otjibarongo at 33 and Karasburg at 33, and that is all that I have to share from the Met Office Wat today. jy gesê is die cautionary note op die weervoorspelling vandag? The cautionary note for tomorrow is that warm to hot temperatures are expected to persist over the southern coastal areas for the rest. Maar dit was relatief warm geweest. Ja. Ek moet sê buitengewoon nie, maar dit was oor die naweek relatief warm geweest. Nogal heel interessant ook is dat die satellite image for Namibia shows that there's just basically a little bit of cloud cover in the Oshakati area and also in the Rundu area. And also more to the Tsumkwe area, and that is it for the weather. Goed, dan volstaan ons daarby, môre is die 14de, so dan is ons so oor die helfte van die maand. Yes. Dink ek. Maar in elk geval moenie moed opgee nie, Februarie se kort maand. So jou betaaldag kom bietjie vinniger as ander maande. Kaufeee, kan jy vir my sê watter maande het 28 dae? 12 maanden het 28. Ja, elke maand. Nee, elke maand. Ja. Je hebt me nog gedryf van, nee. Oh ja, ek het geweet. Ja, iewers is daar. Sneaky. Iewers in jou is daar so 'n bietjie wetenskap. Goed van my, baie dankie. Thank you for joining us today. Tot we'll môre. see you tomorrow. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.